شويه في الجبال القديمه هكا. تو هذا يعني شنو اللي كل فيه شنو اللي كل ولا جايب مناب بصفة عامة مناب في الواحات تلقي الخل وتلقي الرمان وتلقي مناب المشماش وتلقي الخوخ وتو نقصت على قبل خير من تو يعني خلطت عليها معناها تو باهي خلطت عليها راهي جنة كي تقولي جنة على وجه الأرض جنة. Moi, je suis né dans cette oasis et j'ai vécu le beau temps, c'est-à-dire le temps qu'on appelle autrefois l'oasis paradis. Mais malheureusement, depuis les années 70, ça a commencé la dégradation de cette oasis. Pourquoi? Le problème numéro un, c'est le manque d'eau, parce que toutes les sources ont tari. Vu la création d'une zone industrielle pour le traitement des phosphates, et alors ils ont pompé toutes les eaux de cette oasis et on est en pénurie d'eau. L'autre problème, lorsqu'il y a eu le manque d'eau, il y a eu la montée du sel, la remontée du sel, ce qui fait que les sols sont actuellement plus salés. Autre chose, la construction anarchique. Les gens ils commencent à construire. Avec ça, alors, il y a l'autre problème, c'est le parcellement, le morcellement des lopins de terre, parce que, vu les problèmes de l'héritage, les parcelles deviennent de plus en plus petites. Et ça n'encourage pas les jeunes à travailler la terre. C'est cette parcelle-là. Il y avait mon grand-père qui a travaillé ici, mais après un certain temps, il est un peu vieux et du coup, il peut plus revenir tout seul. Mon père, il travaille et mon frère, il est pas là du coup, et moi, je fais mes études. Donc, on n'a pas le temps de venir ici. On vient juste la saison pour récolter un peu de raisin aussi là-bas. Il y a les arbres de raisin et un peu des dattes, les grenades et voilà. C'est abandonné avec le temps. Il faut avoir quelqu'un qui vient ici tous les jours pour faire revivre cette parcelle. Comme on a vécu, comme je viens de dire, l'âge d'or de cette oasis, on voit mal disparaître notre oasis et comme ça, on a bougé, on a créé une association, on a fait beaucoup de choses. C'était l'an 1992, là où j'ai invité une personnalité française qui s'appelle Pierre Rabhi. Et il est venu intervenir sur la sécurité alimentaire dans le monde. À ce moment-là, pour moi, le seul issue, c'est avoir l'appui international pour avoir un regard clair sur cette oasis et la sauvegarder. قبل كانت عندنا في جنني برشا عيون نتاع ماء، لكن في السبعينات وواحد كي مكة انتصبت برشا معامل صناعية في جابس، معناتها شو اسمه النيفو نتاع الماء في المايدة انقص. بدو الدولة عملت آبار وتبدل. قبل كنا نسقوا معناتها بالتقليدي بالسواقي عربي وما ثمش ليفان وكل شيء، وقت اللي حاجتنا بالماء يبدا موجود. لكن بعد فكرة الدولة عملت مشروع نتاع السواقي الاسمنتية، هذه السواقي الاسمنتية وليفان ساكورات هذوما.
وبدأت بالدورة، مش الفلاح وقت اللي حاجته بالماء، لكن بالدورة كل واحد ودورة. مع الدورة نتاع ينجم يبقى 15 يوم كما تنجم تبقى شهر في الصيف، مع تكثر الطلبات وقت الانتاج وكل شيء. بالنسبة للجمعية نتاعنا، المجمع نتاعنا عندنا 3 آبار وعندنا 4 خطوط، وكل خط عندنا مسير نتاع مياه هو اللي يتبع في الخط اوتور دو رول. يجي الفلاح يمشي يعمل يقص بونه من الواحد ويجي يسقي. مرة دور معك عملت انت ها؟ هاتوا الفلاح اللي يكمل يسيب الميم وغادي يتكلم صح، يقول ها وجاك جايك الميم. Je fais passer l'eau au mon voisin. J'ai fini. Donc. Et lorsque j'ai fini, je dois fermer mon parti. Avant on a comme début il passe 360 litres par seconde. Maintenant on a 140 ou 150 litres. Ouais. Autrefois, les gens, ils irriguent maximum 10 jours, après 10 jours chaque fois. Actuellement, avec la manque d'eau, on arrive plus que 40 jours. Alors pour nous, c'était surtout réduire cette marge. Et l'idée, c'est de faire introduire le compostage dans les pratiques agricoles afin de sauvegarder et de garder plus d'humidité dans le sol. Donc nous sommes dans la station de compostage. C'est une station créée par l'association de sauvegarde de l'oasis Cheneni à Soc. Donc l'idée c'est quoi? On a beaucoup de déchets des palmiers dans les parcelles de l'oasis. Donc l'idée c'est valorisation des déchets des palmiers et en même temps utiliser une nouvelle variété d'engrais pour les agriculteurs et variété bio. On a notre produit fini, c'est le compost. Et la température elle est ambiante et stable. On fait une deuxième étape de broyage pour que le compost soit plus fin que le compost en vrac. Cette étape est très importante pour l'emballage. L'emballage conserve l'humidité du compost. Le compostage, c'est la base de l'agroécologie, à mon avis. Et nous, on opte pour une agriculture naturelle. L'agroécologie, soi-disant, c'est ça. C'est faire retourner à la terre ce qui est venu de la terre.
La terre, c'est comme notre estomac. Il faut lui donner des bonnes choses pour qu'elle nous donne des bonnes choses. On cherche le compost qui est dans notre place là-bas. Les animaux, les vaches, tout. On ramène tout là avec des herbes qu'on enlève les bassins. On met ici pour faire un grand compost là avec de l'eau. On ajoute un peu de sable et ça reste en grande durée là, 1 an, 8 mois. Après, on l'utilise pour les bassins. Chaque écosystème a son agroécologie. Nous sommes dans un système oasien. Et l'oasis de Chenuni, les cultures se basent sur les 3 étages. Le palmier dattier, puis les arbres fruitiers, puis les cultures maraîchères. Et le palmier, c'est l'arbre maîtresse. C'est lui qui donne l'ombre pour favoriser les autres plantes. On ne peut pas c'est-à-dire photocopier des autres modèles, mais on peut s'inspirer. Il faut retourner au passé, voir surtout nos parents, leurs traditions. لازم اسرح شوي خليها بطيء سرح شوي بس سن صباح زيد شوي بدخل شوي طبعا اسمع كان عامله من الجهه الاخرى براي نعم ايش بدا من هنا من الجهه الاخرى Le compost, ça t'amène à beaucoup de choses, parce que si tu optes pour une agriculture biologique, une agroécologie, c'est-à-dire il faut faire soigner la terre, parce que la terre, comme beaucoup de gens ne connaissent pas, notre but c'est que les gens connaissent la structure des sols, comment ça fonctionne dans le sol. نعمل كومبوست هنا ان شاء الله. نشوف الرمان الباهية، السمحة الطيبة، السمحة والله هاي احسن وحدة زاد. هاي زيدي نشوفي هذه احسن، هذه فوالا شوفيها خشينة وسمحة فوالا. شوفي هذه، شوفي هذه سمحة. Puis après aussi, bon, ça nous a poussé à faire des recherches aussi au niveau des pesticides, parce que opter agroécologie, agriculture écologique, c'est surtout ne pas utiliser les engrais chimiques. Et là, actuellement, ce qu'on demande à la Tunisie, à la ministère de l'Agriculture, c'est surtout passer du chimique à la naturelle. C'est urgent, parce que les maladies qu'on voit, les dégâts qu'on voit sur les récoltes des dattes, des grenades, c'est une menace. هذوما اللي جاو زرعتهم انا، اما الاخر سي مون بير افون. تراديسيونيل هي مش اغريكولتور تراديسيونيل. لي بارسيل هذوما تراديسيونيل. احنا عندنا في الوزيس نتاعنا عندنا 160 هكتار الكل، الوزيس نتاع السنني. فيهم
58 هكتار سيرتيفي بيو. حتى الفلاحة ثم دي كونترا يعملوهم على سوق، وهي تبعتهم، هي تتكفل بالكو نتاع السيرتيفيكاسيون والفورماسيون بالنسبة للواحد. بالنسبة للفلاحة بيولوجية هي خاصة بالفلاحة برك. الاجرو ايكولوجي خاصة للكل معناتها، مش حتى للتلوث في البلاد وفي كل شيء. فهذا حسب ما نعرف، مانيش سير اما حسب ما نعرف، فهمتي. هذا الرمان هاو كيش ناكلوا الرمان تراديسيونيل، هذه طريقة نتاع ماكلة الرمان نتاعنا. اوكي. اوكي وناكلوهم، فهمتي. هذه بالنسبة للقبل. هات نقول لك حاجة، هذا مدام سونيا يسموه سردوك. هذا سردوك، هذاك التريونجل هذاك نقولوا له سردوك، هي كيما التيت. هذا في شنني نقولوا له سردوك رمان. هذا يعرفوه كان اهالي شنني معناتها، فهمتي. Alors, lorsque je dis on, je parle de la SOC, l'Association de sauvegarde de l'Oasis, je parle de Terre Humanisme Tunisie, je parle de l'AFCO, je parle de tourisme et culture. Alors, lorsque je dis on, c'est-à-dire les associations, et derrière les associations, les habitants, les agriculteurs, les étudiants, les chercheurs, les élèves, les enfants, les femmes. جدود الأولين، هذه غبتنا جدود الأولين، مجدودي معناها من سنين، معناها مئات سنين. هذه أرض نتاعك؟ هي أرض نتاعنا. لازم نحو الغلة باش وقت نجو نخدموا ولا نعزقوا اللوطان نخدموها، نعملوا في الكومبوستاج. بعد ما نحو الرمان نصبروه، نقصوا العودان اللي زايده، معناها هو اللي طايحه واللي مكسر، وننظفوه ونخدموا الارض. نعملوا في الارض، نعملوا اللفت، نعملوا السفناري، نعملوا فجل، نعملوا سلاطه، نقولوا حنا ليتي، نعملوا الصبناغ، نعملوا البرسيل المعدنوس، نعملوا البيتراف، نعملوا شو اسمه هو الكراث، الثوم، نعملوا شكل بصل. هذو كل يتغرسوا تو السيزون هذه، معناها كل تو يتغرسوا بعد غربكه جوست من نظفوا الغابه ونقدوا. هذا كله السيزون تاع الشتاء هذا. Autrefois, l'agriculteur, le fellah on l'appelle, on n'a pas de grandes parcelles dans l'Oasis, des petites parcelles. Mais les techniques et les pratiques faites par ces agriculteurs est vraiment géniales, ce sont des génies. Parce que celui qui a par exemple 1000 mètres carrés, il peut le multiplier par 3. Il te dit, moi j'ai 3000 mètres carrés. Comment ça? Parce qu'ils font le mariage de la culture. Cette oasis est menacée par la monoculture. Autrefois, il n'y a pas de vaches dans l'oasis de Gabès. Actuellement, on est en excès de vaches laitières. C'est vraiment dommage parce que des champs de maraîchers sont remplacés par la luzerne, par des cultures foragères, et c'est des grands espaces de la monoculture, et ça nuit à l'équilibre de l'agriculture dans l'oasis. Ce qui fait alors on est pour la biodiversité. Ce savoir centenaire ou millénaire cumulé des différents agriculteurs, ça passe en général du père au fils. Mais on a commencé de voir que vu que les fils ne s'intéressent plus à l'agriculture, ce savoir il est en train de se perdre. Et vraiment si ce savoir disparu, on va confronter à une parmi les plus grandes problématiques dans l'adaptation des différentes variétés végétales ou différentes variétés arboricoles au niveau des climats. الخدمة باش تبرد الشمس، كي تبرد الشمس تعجبني الخدمة، كنا نشوفوا شوية هذا نعدوا في وقت الغابة نهار الكل، ماذا بيا نقعد فيها الغابة 10. كومبوست حضر صحيح فرغته؟ أنا كومبوست هذاك اللي كان في الحفر. اي هذايا هبسطها. صحيح. كومبوست تحت هذا.
هذا الكومبوست هذاك هو الراقد كان هو كان هو الراقد. الكومبوست هذاك خير نتاعكم هذا خير شوف. On a commencé de voir qu'il y a des étudiants qui viennent de faire des thèses chez un agriculteur. Il apprend des techniques, il apprend comment il a fait ça, comment il a fait cette pratique-là, d'où ça vient. Ça vient des expériences cumulées des agriculteurs. Eux, ils continuent encore de faire les essais pour faire l'acclimatation, de changer un petit peu, de le faire cohérent avec la science. هذه سلاطة وفيش لوح، هذه سلاطة غرسناها أمس واليوم هذيك مازالت جديدة. شتل هذيك العادة. هي مشت كيمسروها الحضر. أعطونا ساعتها الجمعية نتاع الأسواق عطتنا باش نحفظوا الزرارة ديساك. ديساك هذوكا. عملت تجربة بالفول كيف. هذول اللي ساك من الأسواق خيطتهم وقتها أعطوهن باش يعملوا فيهم الزرارة، خاطر الزراعة تحب حاجة يدخل فيها الهواء تتنفس. وهذايا تجربة من عملت من الفول هذايا تلقى فيه ساعات 7-8 كذا الفول هذا مستورد. جربت نجرب فيه نعمله مثلا الكعبة تعمل 7-8 حبات سيرت ولا 8 جرام. كي باش نحافظوا على الزراعة المحلية نبدلوا في بعضنا، تاخذ مني وناخذ منك دي بارسال احنا قرابه الكل، بدل لي زرعتك ونبدل زرعتك باش نحافظ عليها الزرعه هيك نفسها، ما نقولش ديما نشرب كله من الواحد. الزراعه ديما صعيبه شوي. هذيك زرعت طماطم، زرعت الطماطم هذه عملتها من هذه طماطم، هذه طماطم نقصها على زوز، نحملها زراعة، نشيحها مليح، نعمل لها السال الملح باش ما تسوسش، نعمل لها الملح باش تصبر. فما اللي ياكلوها معناها هذه نطيبوا بها قبل، حتى من اهلي يعملوها هيك قبل يطيبوا بها، يشرحوها ويدسوها قبل. ما فماش حكه كيما تو، فماش طماطم حكه قبل، هذه يطيبوا بها قبل واحلى من الاخرى. هذه نورمال وانا نخدم طبيعي نورمال، ما انا ناتيرال. الناس بتاكل ما تعملك شيء، ما فيهاش شويه ملح زايد. تعلمنا الحاجه هذه من اهلنا، لا تيوريك ولا شيء. دير هيك، اعمل هيك، دير هيك، اشبح هيك، هاو تيوريك ما قريناش على الفلاحه. اما دريار مو قرينا شويه معناها في معهد بتاع زركين، عطونا دي سيرتيفيكا على الزراعه وعلى النباتات وعلى البيو معناها، حتى على البيو قرينا معناها عطونا. وهم ياخذوا منا تو ساعات يجوا لي زنجينير الصغار هذا يتبعوا ديما يجوا يحوموا على الزراعه وياخذوا في التجارب نتاعهم، اللي يحضروا في الدكتوراه واللي يحضروا في القرايه نتاعهم ديما يجوا. علميا حاجه والبراتيك حاجه. البراتيك مع التجربه يعطيك كيفاش تعمل السموس. السموس ديما ناخذوها من احنا كي نغرسوا الجدر وتنور وتخرج الكعبه، ناخذوا لوله اللي تخرج لوله هي نخلوها السموس باش تجي حبتها سمحه وتجي جيده. ما ناخذوش الاخرانيه، ناخذوا لوله نخلوها تمشي زراعه وبعد نبدو ناكلوا منها. عندنا شويه زراعه. Depuis les années 70, il y a des firmes internationales qui sillonnent le monde et essayent de donner leurs semences et faire oublier les semences locales et les traditions de faire ces semences. Et ça, je dis que c'est la colonisation d'une autre manière. Alors, pour nous, les agriculteurs, lorsqu'ils gardent leurs semences, c'est garder leur suffisance alimentaire. Alors là, c'est un grand travail à faire, on l'a commencé et il y a l'association de sauvegarde de l'oasis actuellement qui sont en train d'approfondir ces recherches. Je coordonne le projet ou le programme de valorisation et de protection des semences locales avec la fondation Heinrich Böll et l'association de sauvegarde de l'oasis de Chneni. Ce programme qui a été fait par l'association
depuis 2006, mais il s'est amélioré au cours du temps jusqu'à l'année dernière, là où on a décidé de faire ou de fonder un petit réseau entre agriculteurs et ingénieurs agronomes. C'est à la fois le savoir-faire de l'agriculteur et l'ingénierie ou le côté technique de recherche. On a commencé par 3 oasis ici à Chneni. Il y a des participants de 12, des participants de Tataouine. On a essayé d'implanter cette vision ou cette approche de sélection participative, de partage, d'échange des semences entre agriculteurs, là où on va réussir le premier pas pour valoriser nos semences paysannes et pour dire non aux semences OGM ou des semences commercialisées. On s'est appuyé dans ce projet par l'Institut des régions arides à Medellín pour tout ce qui est volet analyse, recherche, pour prouver au monde et aux populations, mais aussi aux décideurs publics, que les semences paysannes devront être valorisées mieux que importer des semences où on ne sait pas où on ne sait pas comment elles sont produites. مثلا الارض المالحه تعرفها انت، نتصور انت ادرى مني، ما تنتجش التمص، ما تنجحش فيها التمص، ما تنجحش فيها الخوخ بوطبقاي، وما ينجحش فيها العوينه، وما تنجحش فيها لا اله الا الله محمد رسول الله القارص. يعني انا التجارب ديما نمشي بالشجره، كعبه تمصن انا عندي غادي، نتبع في النمو نتاعها هي ونقيس به الحلاوه نتاع لوطا وين وصلت. هذيك خوخه غاديك بوطبقايه هو في الوسط. اللي غادي منهم هنا كعبه عوينه. والمنغادي ليما هذوكم كل معناها حسب اللي نشوف فيه هنا يوميا ونمشي ونجي عليهم ونلاحظ كلهم تجارب عندنا. معناها برشا يقول لك شبيك غرستهم مثلا قرب للشارع وقرب للطابيه، لكن انا هذيك البلاصه هذيك حاجه جيبها باش نعرفها ونوصل بالحوايج اللي ما تقبلش الملح، فهمتني؟ معناها راهي طالبه مني حاجه اخرى كان ما نجحتش، فهمتني؟ وانا ديما نبحث على اللوطا، ما نبحثش نقرا ولا، فهمتني؟ هكاك. L'agroécologie, c'est aussi la dignité. On a un potentiel de fruits, de grenades, des dattes, du henné, de mlochia. Tout ça, il faut la valoriser. Si on valorise tous ces produits-là, eh ben, les gens restent sur place. Et ça peut aider les femmes à être autonomes et avoir leur dignité aussi et n'être pas dépendants des autres. Ça va. نشوفوا هذه البلاصة هذه اللي باش تعملي فيها الكوزينة ان شاء الله. سخونة؟ لا مش سخونة، معناتها هذه بنيتوها باش انت وقت اللي باش تطيبي وين باش نطيبها هنا؟ تطيبي هنا. باش نطيبها هنا، خاطر اللي عملوها جماعة كيما قلت لك الجمعية هذيك تاع توريزم سوليدير وبالتنسيق مع جمعية صيانة الواح، هما اللي عملوها هكا، مي مازال باش يعملوا لها الماء، يعملوا لها لافابو، باش يعملوا لها الضوء. فاطمة أنا مرحبا بكم. مرحبا. مع السلامة. مع السلامة. مرحبا. حابين نعاونوا النساء هذوما باش يعملوا مشاريعهم الخاصة، وبدينا بأختي فاطمة اللي هي معناها مرأة وحية، فلاحة وحية، فام ارتيزان، وتحب يعني تستغل المنتوجات الوحية متاعها
باش يعني تعمل المشروع تاع الريستوران تراديسيونيل. تحبي تاكلي رمان واحد، رمان بالزهر رمان بالبسيس وصحوا بالشيء هزولكم غاديك. نحنا بدينا بمجموعة متكونة معناها من 9 أشخاص، فيهم 9 أشخاص هذوما فيهم 3 نساء. بدينا يعني معاهم يعني باجتماعات في الواحة، حكينا لهم يعني على أهمية السياحة التضامنية، وبدينا يعني كوناهم في المفاهيم هذه: السياحة التضامنية، الاقتصاد التضامني. لقينا عندهم رغبة في أنهم يواصلوا في المجال هذا. قمنا زادة بمعناها مجموعة من الفواياج ديتود في الجنوب التونسي في واحات أخرى، خذوا فكرة باش يعاودوا يعملوا مشاريع من النوع هذايا في واحة شنني. حتى أن يعني خرجنا 3 يعني من ليزاكتور هذوما، خرجناهم للمغرب وشافوا يعني شنو موجود غادي، وكيف رجعوا لهنا يعني انطلقوا في مشاريعهم الخاصة. فما أختي فاطمة بدت في مشروع المطعم، فما يعني منيرة عندها يعني غرفة متاع ضيافة، فتيحة عندها يعني مكان للنزهة، زادة فما يعني شكون من ليزاكتور هذوما ينتج في الخل تاع النخلة، وينتج في الليجمي وفي الرب وعديد يعني من المنتجات الأخرى يعني اللي هي برودويت معناها أترافير البرودوي دي لوازيس كيما الجروناد ولا الليدات، عديد المشاريع الأخرى. يعني الهدف الأساسي من التوريزم سوسيال سوليدير هو يعني أن تكون فما حركية في واحدة شنني. هذا يوم في شنني مساء هذه جدا. واختاروني أنا نحب الغابة، نحب الأكلة التقليدية، معناها الفن نحبها معناها غرام. هي قبل كل شيء إنسانك في حبتي حاجتك، ما أنا حبيتها بغرام مغرمة يعني بالطياب الطبخ التقليدي. نحب الغابة، نحب العلاقات العامة، نحب الثقافة العامة زاد يكون معناها، ونحب التفتح على الآخر. التفتح الآخر معناها ثقافتنا تكون متعددة، علاقاتنا تكون متعددة، نكون نحب بعضنا، نحب الخير لبعضنا. هذه أكثر حاجة معناها نحب الخير لبعضنا. حتى في السوليدار فيش معناتنا الكل، ندى، فتيحة، منيرة، البنية اللي كانت معنا أسماء، معلي، الاولاد معانا الكل نحبوا بعضنا، نكملوا بعضنا، نخدموا بعضنا. كي يبدا حد مشروع عند فاطمه يجوني الكل اني نمشي معهم هما. هذه السوليداريتي معناها نبدو التضامنيه مع بعضنا. كون يلزمنا نهزوا ننهضوا ببعضنا، ننهضوا ببلادنا، ننهضوا بالاخر، نحبوا بعضنا. مش هذا مثلا شرقي ولا شمالي ولا جنوبي ولا ايطالي ولا فرنساوي ولا تونسي، كلنا كيف كيف. Les agriculteurs, ils ont quand même hérité des traditions. Nous, moi par exemple, que j'ai 2 parcelles dans l'Oasis, je travaille ces 2 parcelles-là dans le respect de mes voisins. On partage l'eau, on s'entraide, on se donne conseil. Si j'ai des semences, je donne. Il y a quand même une entraide entre ces gens-là. Parce qu'autrefois, il y a aussi le système de la rata. C'est-à-dire, lorsque j'ai un travail chez moi, j'invite tous les voisins pour une journée, on travaille ensemble, puis on passe chez un autre, etc. Bon, ça maintenant, ça a disparu un petit peu, mais on essaye de le renouveler, parce qu'il y a autre chose que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on voit comment créer un centre de formation à l'agroécologie à Chenoni-Gabès. Ça va résoudre le problème de main-d'œuvre. Un centre de formation en agroécologie, ça peut aider les jeunes à s'installer, à trouver des petits métiers verts, à faire apprendre les méthodes agroécologiques, etc.
L'amélioration peut être le renforcement des capacités des agriculteurs afin de rentabiliser ces petits parcelles qu'on a vu les problématiques de parcellement et morcellement, afin de les tenir encore dans leurs parcelles. Améliorer peut-être sensibiliser peut-être la population locale, les générations futures sur l'importance de ce système. Peut-être préserver des espèces qui sont en cours d'extinction ou redévelopper ou réinsérer dans le système. De valoriser peut-être ces produits-là à travers une label ou à travers une bonne stratégie de commercialisation, de communication. Peut-être aussi d'inventer ou de mettre en synergie tout ce système-là avec les différentes composantes économiques, sociales qu'on trouve dans cette zone-là ou en Tunisie ou les différentes zones oisiennes, afin de contribuer un petit peu à l'amélioration de cette oasis. Peut-être faire un statut juridique spécial. Jusqu'à aujourd'hui en Tunisie, les zones oisiennes sont classifiées comme des zones forestières. Tu vois, donc c'est pas même une zone agricole, tu vois, qui fait manger des milliers et des milliers de personnes. Peut-être d'avoir un statut spécial. Peut-être faire un organisme dédié seulement aux oasis. مش نسمع فيك.